Following the Union Minister's statement about setting up a nuclear plant in Goa, various political parties reacted strongly in opposition. In response, the Chief Minister expressed his views, stating that a nuclear plant will never be brought to Goa. यहाँ और तो स्कोप नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जरूर चर्चा हुई है। आगे चलकर अगर यहाँ से डिमांड आएगी उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो ऐसा स्टेट जो है सभी क्षेत्रों में काफ़ी आगे काम कर रही है क्योंकि गोवा में अभी अपना जो कोई भी जनरेशन का प्लांट यहाँ नहीं है, ना थर्मल है ना हाइड्रो है, और यहाँ सोलर भी बहुत ज़्यादा कामयाब इसलिए नहीं है कि अधिकांश समय यहाँ बारिश होती है, फिर भी सोलर पर भी काम किया जाएगा। और अगर बड़ी कोई जनरेशन का कोई सिस्टम बन सकता है, हर एक प्रांत में ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो सोलर अपना न्यूक्लियर प्लांट इसका कोई फिजिबिलिटी बनती है तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। आज एक सुझाव आया है तो उसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी और फिजिबिलिटी देखने के बाद तो फिर किसी भी स्थान के ऊपर विचार किया जाएगा। आज एक पहला विचार ये आया है, हर एक प्रांत को ये कहा जा रहा है कि सोलर की यानी न्यूक्लियर पावर भी एक बहुत बड़ा विषय है। हम इस समय 8 गीगावाट के लगभग न्यूक्लियर पावर जनरेट कर रहे हैं। 2047 तक 100 गीगावाट और ये न्यूक्लियर पावर जो है इसके प्लांट लगाए जाएंगे। The announcement by the Honorable Union Minister that there is a proposal to set up a nuclear power plant in Goa is clearly a recipe for disaster. It's a recipe for disaster to finish Goa. All over the world, since the time nuclear reactors were set up, since 1954, questions have been raised about the safety and the potential dangers. We should not forget, not in the distant past, in 1986, Chernobyl leakage which took place, killing several people and radiation affecting thousands others. The plant was closed. In 2011, in Fukushima, Japan, there was another major incident, following which Japan, an advanced country, shut down all its 54 nuclear power plants. Doesn't India learn lessons from other nations? Doesn't India wish to consider the dangers and threats to its citizens? Does the Union government and the BJP think that we citizens of India are mere pawns who are commodities, and that for the sake of few pieces of silver which you want to eat as commission, to make fast buck, you just throw a nuclear power plant in our beautiful Goa? This is clearly a roadmap to finishing Goa. Whilst on the one hand, the government of Goa itself is fast-tracking the complete destruction of Goa, the setting up of a nuclear power plant will put the final seal on the lid to Goa's destruction and finally making Goa a ghost town where people will flee from this place and nobody will ever come back to this beautiful paradise. We will oppose this nuclear power plant. We will ensure that this nuclear power plant does not come, and we need to get rid of the BJP, which is trying to bring all these things to finish off Goa by hook or by crook. उखलता जीब आनी ताळ्याक लायता गोंयान येता कितें अनाउन्समेंट करूंक जाय म्हणून करता इलेक्शन लागीं पावलें की अशे परिस्थिती निर्माण जाता. गोंय आमचें इल्लेशें, गोंयाक लागून आज कायगांव न्यूक्लियर पावर प्लांट आसा, थंयच्यान जो पावर जनरेट जाता तो गोंयाक कित्याक येना? नॅशनल ग्रिडांतल्यान आज आमकां पावर येता. तामनार प्रोजेक्ट ताणें आमचेर लादलो. तामनार प्रोजेक्ट करता आसतना तांणी फूल जे वेस्टर्न घाट आसा, जे आमचे सेन्सिटीव इको सेन्सिटीव एरियाज आसा, सँक्च्युरीज आसा, तातल्यान मदल्यान झाडां कापून नेचर डिस्ट्रॉय करून तांणी तामनार प्रोजेक्ट आज आमचेर लादला.
आज आमी पळयला गवे रेडे जे गोंयचे स्टेट एनिमल आसा ते आज पणजे आज ते फोंड्या सारक्या शहरान पावले. कित्याक पावले? तांचे घर आमी उजाडला म्हणून पावले न्ही. हाजे पयलीं तुवें आयकल्लें केन्ना शहरांनी गवे रेडे येता म्हणून, गांवांनी गवे रेडे येता म्हणून. आज ते क्रॉप लोकांचे डिस्ट्रॉय करता, कारण तांचे घर आमी तांच्या घराचेर आमी कब्जो केला, तांचो हॅबिटेट डिस्ट्रॉय केला. अशें आसतना इल्ल्याशो गोंयांत न्युक्लियर प्लांट पाडपाची खरीच गरज आसा काय ना, हो मोठो विशय आसा. आज भारत सरकार आनी गोंय सरकारूय म्हणटा की सोलर पावर यूज करचो, सोलर पावर प्लांट घालचे. आमी सबसिडीच्या नांवार कोणाक कितें मेळ्ळा तें म्हाका खबर ना, पूण जेन्ना सरकारच म्हणटा की सोलर पावर यूज करचो, इकॉनॉमिक आय मीन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल आमी लायटीचो वापर करचो, तेन्ना अशा सारखे जे पावर प्लांट वीच कॅन डिस्ट्रॉय एंटायर गोंय इफ समथींग गोज रॉंग, अशें कित्याक गोंयांक हाची गरज आसा? हो मोठो प्रश्न आसा. सो करपाक जाय म्हणून कितें करचें न्ही. सोलर पावर आमी युटिलायज करूं येता. गोवा इज एनवायरमेंटली व्हेरी सेन्सिटीव एरिया. वी आर foothills of Western Ghats, as well as we are blessed with nature, which is already destroyed by Bharatiya Janata Party's illegal conversion, land conversion, TCP हे ते करून सगळे आज डिस्ट्रॉय करत आसा. तातूंत भितर अशा सारखे प्रोजेक्ट आमची जागा ज्यो आसा 4-4, 5-5 लाख युनिवर्सिटींक दिल्या. कसल्यो युनिवर्सिटी? ती कोण? पारूल युनिवर्सिटी. तांकां ब्लॅकलिस्ट केल्ले आसा मात. आनी पारूल युनिवर्सिटी गुजराताची, तातूंत कोणाचें कनेक्शन आसा तें आमकां खबर आसा. सो लाखांनी स्क्वेअर मिटर आमच्यो जमनी फुकटच्या मोलाच्या, फुकट कवडी मोलाच्या भावान हे आज सरकार जेन्ना असल्या युनिवर्सिटी हांकां तांकां दिता, ताचो गोंयांक कितें फायदो आसलो ताचो कांय ताचो विचार करना. तातूंत हाजे सारखे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट ते हाडूंक सोदता. वॉट इज गोवा गव्हर्मेंट थिंकींग? आय रियली डोंट अंडरस्टँड वॉट गोवा निड्स, वॉट गोवन्स वॉन्ट, आनी कितें गोंया खातीर बरें हाजेर एकदां तरी विचार म्हाका दिसता सरकारान करपाची गरज आसा, जो विचार जाल्लो खंय दिसना. हे मिनिस्टर हांगा येता, टायमपास करता, हे प्रोजेक्ट ते प्रोजेक्ट करून खंयच एनवायरमेंटाचें उलयना. म्हाका दिसता गोवा नीड्स टू डेवलप टुरिजम ऑल्सो, विच इज इकॉनॉमिकली सस्टेनेबल, विच इज एनवायरमेंटली ऑल्सो सच दॅट ताजो वायट परिणाम एनवायरमेंटाचेर जावपाक जायना. गोंया युनियन मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की गोंयांत न्युक्लियर प्लांट सेटअप करतले फॉर एनर्जी आनी तुमची रिएक्शन कितें? म्हाका दिसता युनियन मिनिस्टरान काडली जीब लायली ताळ्याक, अशें खूब मंत्र्यांची जी प्रथा आसा ती फॉलो केल्या. कसलोच विचार हाजेर करूंक ना आनी कोणा बरोबर डिस्कशन करूंक ना. हांवें आयकलां ते भशेन जेन्ना हें सांगलें, जेन्ना बाब खट्टर उलयलो, तेन्ना ताणें म्हणलें की गोंयांत इलेक्ट्रिसिटी आपूण कांय प्रोड्यूस करीत ना. म्हणटकच तुमी कितें करूंक शकता? थर्मल करूंक शकता. सो थर्मल ना म्हूण सांगलें ताणें. थर्मल ना मागीर न्युक्लियर म्हूण सांगलें. सो अशी इजी, अशी केवेलियर मेथड म्हणून जो आहा, केवेलियर स्टायल तुजी, अशें ओगीच विचार करनासतना उलोवप, तसलो म्हाका दिसता हो विशय जाल्लो आहा. हाजेर विचार कित्याक जावंक जाय? एक म्हणल्यार सरकारान हाजेर डीपली विचार करूंक जाय. फक्त राज्यांक सांगलें की आयदर तुमी थर्मल ओ तुमी न्युक्लियर पावर करची, हाजे खातीर मंत्री हांगा आयलो आनी उलयलो अशें जायना. गोंय म्हणटा तें एक टुरिजम हब आसा आनी टुरिजम हबान ताजेर खूब म्हळ्यार इम्प्लिकेशन्स आहा. एक म्हणल्यार कितें की न्युक्लियर पावर जर तूं प्रोड्यूस करतलो जाल्यार इट बिकम्स हाय रिस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर, आनी जरी हाय रिस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंय डिजास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम फूल प्रूफ आसपाक जाय. गोंयांत डिजास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट फेल जाल्लो आहा. हें खंय दाखोवन दिलां? जुवारीन टँकिंगान अंडरग्रावंड ऑयल लीक जाली, मागीर बर्जर पेंट फॅक्टरीचो उजो पेटलो. अशें खूब कडेन आमी इन द रिसंट पास्ट वी हॅव सीन एम्युनिशन ते बेतलान तुमचे ठोव जाली. हें सगळें पळयल्यार आमी कितें दिसता की आमचो डिजास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम गोंयांत फेल जाल्लो आहा. अशा हातूंत ऑन सायट एंड ऑफ सायट डिजास्टर मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल्स म्हणजे आसपाक जाय ते गोंयांत ना, आनी ताजे खातीर न्युक्लियर पावर करपाक, न्युक्लियर पावराचो इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाक आमी केपेबल नात. हें क्लियर आसा. आतां न्युक्लियर पावर हाका एडवांटेजीसूय आसात, पूण डिसएडवांटेज जर आमी पळयले जाल्यार एक इट इज हाय इनिशियल कॉस्ट. आतां ते तूं कितें म्हणटलो की सेंटर खंयच्यान तरी म्हणटले, पूण सेफ्टी कन्सर्न्स, न्युक्लियर एक्सिडंट्स म्हणून जाल्या. शेर्नोबिल म्हणटे रशिया इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, थंय हें जाल्लें आहा, जपानाक जाल्लें आहा. सो अशें जर जालें जाल्यार पब्लीक हेल्थ आनी एनवायरमेंटाक एक व्हडलो इश्यू जाता. दुसरो म्हणल्यार रेडिओ एक्टीव वेस्ट मॅनेजमेंट.
रेडिओ एक्टिव्ह वेस्ट म्हणून जो जाता ताका डिस्पोज करप, हँडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू. हाका लॉंग टर्म सोल्युशन जाय पडटा एनवायरमेंटल कॉन्टॅमिनेशन प्रिव्हेंट करपाक. तिसरें म्हणल्यार लोकांक डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा जावंक जाय. लोकांक पयलीं विचारूंक जाय. लोकांक विचारूंक ना कांय ना, आमचे कडेन मेजॉरिटी आहा, आमी जाय ते करतले असलें जावंक शकना. कित्याक न्यूक्लियर फॅसिलिटीक ओपोजिशन लोकांचे जर पयलें आयलें जाल्यार तें घातक जातलें आनी हें गोंयांत तें जावपाचेंच आहा. आनी हें जावप कित्याक गरजेचें? कित्याक लूक एट द सायज ऑफ गोवा. गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. अशें स्मॉल स्टेट आनी चड करून टुरिझम ओरिएंटेड स्टेट. थंय जर तुवें लिकेज जाली, रेडिओ एक्टिव्ह मटेरियलाची लिकेज जाली जाल्यार तूं टुरिझम पयलीं काबार करतलो. सो गोंयचे जी म्हळ्यार इकॉनॉमिकाक जो बॅकबोन आहा तोच तूं चेंज करतलो. दुसरें म्हणल्यार एनवायरमेंटल सेन्सिटिव्हिटी. एनवायरमेंटल सेन्सिटिव्हिटी म्हणल्यार कितें की गोंयांत अशें दरेक जागो जो आहा, दरेक गांव आहा थंय रीच बायोडायवर्सिटी आहा. वेस्टर्न घाट्स आहात आनी कितें आहा, खाजनां आसात. सो अशे जाग्यांनी एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट जो आसा फॉर अ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज अ इश्यू. तिसरें म्हणटा ती लँड अवेलेबिलिटी. लँड खंय आहा आमचे कडेन? ल्हान प्रदेश. चवथो म्हणटा ऑल्टरनेटिव्ह एनर्जी पोटेन्शियल आहा. आमकां इतिहास आहा पुर्तुगाला कडच्यान. आमचे खूब जाण आनी इन्क्लुडींग आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर ताणें म्हणलें आहा विवा पुर्तुगाल म्हणून. विवा पुर्तुगाल म्हणटना आमी चिंतपाक जाय की आज पुर्तुगाल आनी स्पेन सोलर पावर आनी विंड पावराचेर सर्वायव करतात आनी दे इवन सेल दीस पावर. गोंयांत 20,000 हेक्टर जमीन पडन आहा जी एक्चुअली कल्टिवेट जावंक जाय. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हेज फेल्ड टू डू कम्युनिटी फार्मिंग विच आय स्टार्टेड. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ वचून ताणें हाडूंक ना. करा मरे तांचे सोलर फार्म्स तरी करा. ते कित्याक करूंक सोदना? सो इट इज बेटर पावर, ग्रीन पावर. सो म्हाका दिसता की चड करून आनी आतां पयर गेर्ल जावपाचें आशिल्लें. सो गेर्ल जावपाचें आशिल्लें तेन्ना तो न्यूक्लियर पावर हांगा घालप म्हणल्यार तुवें तुजें टार्गेट करून घेवप. गोंयांक बशिल्ले कडेन तूं विकते दुयेंस घेता आनी गोंयांक टार्गेट करून घेता. कोणाचें टार्गेट? ऑफ द एनिमी कंट्री. नॉट ओन्ली एनिमी कंट्री, टेररिस्ट ऑल्सो. टेररिस्टूय करतले. आनी अशें केन्ना जाता तेन्ना कोलॅटरल रिस्क म्हणटा ती खूब जाता. आनी मिलिटरी इन्स्टॉलेशन सायडीन आसा. हांगा INS हंजा, हांगा सिग्नल ट्रेनिंग सेंटरां आसा. थंय कितें जर चुकलें और थंयचो डंपाक जर कितें अटॅक जालो जाल्यार ते डंपा वयल्यान ह्या न्यूक्लियर रिएक्टराचेर जो इफेक्ट जातलो ताजोय विचार करपाची गरज आहा. सो सरकारान हाजेर डीपली विचारूच करूंक ना आनी उगीच एक स्टेटमेंट काडून एक कितें बॉल घालून जाय म्हणून बॉल घालिल्लो आहा अशें म्हाका दिसता. सरकारा कडेन कांयच हें ना. इव्हॅक्युएशन चॅलेंजीस आहा. थंय कितेंय जालें जाल्यार इव्हॅक्युएट करूंक जाय. सरकारा कडेन कॅपेसिटी आसा. गोंयान इव्हॅक्युएट ते करूंक शकता. सो इमर्जन्सी प्रिपेरेडनेस जाग्यार ना. जिओ पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन म्हळ्यार कितें? आज मेरेन गोंय कितें म्हणून वळखताले? एज अ टुरिझम हब. आतां हांगा तूं एक यू आर मेकिंग इट लूक मिनी कायगा. सायडीन कर्नाटकान कायगा आहा पळय. हांगा आनी कित्याक जाय तें? आनी व्हडले व्हडले प्रदेश तुमचे कडेन आहा. सो गोवा गव्हर्मेंट एक्चुअली हॅज नॉट गॉट एनी विजन नॉर हॅज इट अप्लायड इट्स मायंड. बिफोर दे गॉट अ युनियन मिनिस्टर डबल इंजिन सरकार म्हणटा पळय ते डबल इंजिनाचे कंप्लीट मॅस आनी लॅक ऑफ कोहिजन बिटवीन द डबल इंजिन्स बिटवीन बोथ द इंजिन्स इज एक्सपोज बाय मिस्टर खट्टर स्टेटमेंट. तांणी सगळ्यांनी ताका वेलकम केलो. तांकां खबर आशिल्लें तो उलोवपाचो आहा म्हणून आनी खबर आशिल्लें जाल्यार एसेंब्लीन डिस्कशनाक कित्याक हाडूंक ना की आमी न्यूक्लियर पावर हाडूंक सोदता. बीग इशू. हाजेर न्यूक्लियर डील म्हणटा तेजेर वोटींग जालें मरे आनी बीजेपीन कोणा सायडीन वोट मारिल्लो तेन्ना? न्यूक्लियर डील जेन्ना जाली तेन्ना बीजेपीन कितें म्हणून मत मारिल्लें? न्यूक्लियर डील नाका म्हणून मत मारिल्लें. काँग्रेसीन ती न्यूक्लियर डील पास केल्ली आनी हें तुमी येदे व्हडलें हांगा हाडूंक सोदता. लोकप्रतिनिधींक कॉन्फिडन्सान घेनासतनाच करूंक सोदता. हें कशें जातलें? सो एक तांकां समजूंक जाय सरकाराक की गोंयांत लोकशाय जिती आसा आनी लोकांक विचारून येदे व्हडले कितें स्टेप घेवंक जाय. आज मेरेन ते स्टेप घेतात. ते पयलीं स्टेप घेतात आनी मागीर ते विचार करूंक लागतात की बाबा हें केलें काय सारकें काय म्हणून. तशें जावंक जायना. वी आर एट द कस्प ऑफ अ बीग स्टेप ऑफ अ ट्रान्झिशन एंड इन दीस ट्रान्झिशन वी कॅनॉट मेक मिस्टेक्स.
सो ताजे खातीर सरकारान ताजेर विचार करूंक जाय, सारको विचार करून डिस्कशन करून डीप थॉट करून फुडें वचपाक जाय. एट द सेम टायम आय विल ऑल्सो टेल यू that there are advantages of a nuclear plant also. Power supply reliable असता, greenhouse gas emissions low असतात, high energy density म्हणटा ती आसा. So these are all benefits of having nuclear power. Economic development जावंक शकता. So हे benefits आसूंक शकता, पण disadvantages ज्यो आहा त्यो खूब आसात आनी सारक्यो दिश्टी पडटात आनी गोंयच्या लोकांक उचांबळ करपाक आनी एक सरकार चान्स दिता. सो तांणी ताजेर विचार करूंक जाय, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आनी मागीरूच ताजेर फुडें पावल मारूंक जाय. ऑपोज करतलेच न्हू. आमचो जागो दिल्लीकारांक गेलो, उदक कर्नाटकाक गेलें, आतां उरला फक्त एर. आतां ती आमी खावपाची ना, ती क्लीन एर क्लीन तरी उरोकूच ना ती, पूण आसा तरी ती आमकां खावपाक मेळपाक जाय. गोंयांत जागो खंय आसा? हांगा कारवाराक म्हणजे ऑलमोस्ट गोंयच्या बॉर्डरी वयल्यान 40-50 किलोमिटराचेर ऑलरेडी थंयसर कायगा न्युक्लियर पावर प्लांट आसा, तो जाता. मागीर थंयसर जैतापूर रत्नागिरीन एक प्लांट तयार जाता ऑलमोस्ट 100 किलोमिटराचेर. जाल्यार गोंयांत कित्याक हांकां प्लांट जाय? कसल्या कारणान? म्हणजे कितें करपाक तुमी सोदता? म्हणजे सामकेंच होलसेल रेटीन गोंय तुमी विकला ते विकला, फायनल आमकां सामकेंच डिस्ट्रॉय करून उडोवपाक सोदता तुमी. हेचो अपोज 100% जातलो, नो क्वेश्चन. हेतून 100% ह्या बीजेपीचे जे न्युक्लियर प्लांट जे घालपाचें जे स्वप्न आसा हें पुरें जावपाक आमी दिवपाचें ना. गोंयची जनता आसा, गोंयचे लोक आसा, हें जावपाक दिवपाचें ना. आनी सांगपाक सोदता, जो काल खट्टर येयल्लो त्याच्या हरियाणान आतां गोरखपूर न्युक्लियर पावर प्लांट जाता, प्रपोज जाल्लो आसा, काम चालू आसा. 29 तो हें जातलो. 2012-13 थंयसर खुबशे प्रोटेस्ट जाले, शेतकाऱ्यांचे जमीन एक्विजिशन केले, तांकां सारके पयशे मेळोंक ना, कमी पयशे मेळ्ळे. कितलेशे शेतकार थंय प्रोटेस्ट करताले आनी आमचो रिस्पेक्टेड एक जनरल व्ही.के. सिंग, तुमी सगळ्यांनी नांव आयकलां आसतलें, जनरल व्ही.के. सिंग स्वता हो मुवमेंट लीड करतालो, हो प्रोटेस्ट लीड करतालो. म्हणजे विचार करा, एक आर्मी ऑफिसर तो प्रोटेस्ट लीड करतालो, शेतकाऱ्यां वांगडा रावतालो. तांकां पासून आर्मीक बॉर्डरीचेर झगडटा, तांकां आपल्या गांवांनूय आपलो गांव वाटोवपाकूय झगडचें पडटा. अशी परिस्थिती ह्या बीजेपी सरकारान केल्ली आसा. सो थंय जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तो बीजेपी सरकार, तुमी जाणा, प्रोटेस्ट चिड्डून उडोवप, लोकांक डिवायड करप, लोकांक पयशांनी विकते घेवप, लोकांक लाठीचार्ज करप, लोकांक मारप, जेलीन घालप, हें सगळें गोंयानूय ते करपाक सोदतले. तेच्या पयलीं गोंयचे जनता ह्या बीजेपीक तेंचे बॅग पॅक करून परते दिल्लीक धाडटले, इतली तरी आमकां खात्री आसा. देव बरें करूं. अरे न्युक्लियर प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही, गोंयांत कदापि येवपा ना. आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे न्युक्लियर पावर प्रोजेक्ट गोंयांत केन्ना धाडचें ना. गोंय हे खूब बारीक स्टेट आसा. अननेसेसरी तेंच्यांनी मनोहरलाल खट्टरजी जे आयिल्ले तेंच्यांनी अल्टरनेटिव्स कितें आसता? हायड्रो पावर आसा, सोलार पावर आसा, विंड पावर आसा, न्युक्लियर पावर आसा. गोंयांत अल्टरनेटीव पावरचो विचार करपाक जाय म्हटला. म्हणजे न्युक्लियर पावर हाडटा, सोलार पावरीचेर आमी सुरू केल्ले आसा. आतां हेजेर विंड पावरीचो आमी ऑलरेडी टेंडर काडला. दीस इज अल्टरनेटीव. तुमी न्युक्लियर पावर हाडटले कित्याक? तेंच्यांनी विचार करपाक जाय म्हटलां. म्हणजे आमी हाडलो, तेंच्यांनी म्हणटा आसतना ह्यो चारूय म्हटलेले आहा मरे, तेजेर कांयच सांगना. नाका जाल्लें कितें मागीर, ओगीच कितेंय सुचता तांकां.